لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji nyuma ye ka kɛ famiya jɛlen kɔnɔ ka kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ iteliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ ka da voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kada sira bɛ sira do. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يقول الحق تبارك وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. أنغا ولن جولاني رولا يكونوا يعني أنغا نيرو دامني أنتم جولا ولا لا Allah subhanahu wa ta'ala ye ayira yɔrɔ min na k'a fɔ ahlul kitabu yahudiyaw u banna alakira la sallallahu alaihi wasallam a nalen ka taa sɔrɔ u tun sigilen don ni alakira ko ye sallallahu alaihi wasallam fo a tun sera yɔrɔ dɔ la ne gɛlɛya bin n'u kan u bɛ ala deli ni kira tɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam. ala deli ni ala kira tɔgɔ ye sallallahu alaihi wasallam wala wale min kɛra o la kunu an tɛna se k'o kan bilen. ala subhanahu wa ta'ala kɔni ko a ko falamma ja'ahum ma ko tuma min na fɛn nana yahudiya ninnu ma arafu u ye min dɔn kafaru bihi u banna la i n'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ko yɔrɔ gɛrɛ la ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum aku be kira dɔn i n'a fɔ u b'u wolodenw dɔn cogo min na. Allah subhanahu wa ta'ala ko fala'natullah ala ka dangan a ka yɔrɔmajanyali ka bɔ a ka hinɛ la ala al-kafirin o bɛ banbaganciw ye dɛ fitiri walew o kɔrɔ yahudiyaw mɔgɔ o mɔgɔ yahudiyaw la alu kitabuw la ne a ye muhamadu tɔgɔ mɛn sallallahu alaihi wasallam n'a ma sɔn a la a y'a ma fɔ ne ko kafiri don wa. yahudiya ye kafiri ye siga t'o la dɛrɛ chrétien ye kafiri ye siga t'o la o fɔ i da cɛma yɔrɔ bɛɛ kafiri don. a se ka fɔ a ma ko silamɛya a se ka fɔ a ma ko diinɛtigi yɛrɛ diinɛtigi tɛ diinɛ o diinɛ silamɛya kɔfɛ sariya y'a bɛɛ bi nka kitigɛrɛ kɔni b'u ka ko la min ni kafiri tɔw tɛ kelen mɛ kafiri don kuranɛ y'o fɔ dɛrɛ. laqad kafara alladhina olu fɔla o
i ka tɔgɔ ɲini n'i ka wɛrɛ si kana n'i bila faamaw ka tanto ɲini ni diɲɛmaa ka tanto ɲini kama i k'a fɔ k'i bɛ kerecɛnw kɛ diinɛtigi ye i n'a fɔ an ka maalankolon dɔw b'a kɛ bi cogo min na o tɛ sɛbɛ ko ye dɛ kerecɛn tɛ diinɛtigi ye k'a fɔ ko silamɛ don dɛ misali nka na an nana an ka jamana ko dilan silamɛ ni kerecɛn bɛ jamana ko dilan jamana ko la an bɛ jɛ k'o kɛ o tɛ baasi ye nka silamɛ dɔw ye kelen ye wa silamɛ tɛ dɛ a ka diinɛ min b'a bolo a t'a sara diinɛ kɔnɔ fiyewu nka a bɛ jɛ ka diinɛ jamana jɔ a bɛ jamana baara alakira sallallahu alaihi wasallam ale bɛ diinɛ dɔ ka tɛmɛ an kan ni yahudiyaw ye layiru ta a ko an ka jɛ ka Madinɛ na ka na ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ nana bi aw yahudiyaw ka Madinɛ kɔnɔ yan anw silamɛw bɛ fara aw kan k'u kɛlɛ ni mɔgɔ nana bi anw kan a fana k'an dɛmɛ an k'u kɛlɛ o tɛ jamana ko ye wa o ye jamana ko ye o bɛ bɛn ni kerecɛn cɛ kerecɛn kɔngɔtɔ ka taa malo dɔ da n'a ka denbaya ma sariya bɛ sɔn o ma i ka kini mɔlen ka taa dɔ di kerecɛn ma o bɛ bɛn dɛrɛ o bɛ bɛn ka taa dɔ di kerecɛn ma i ka kini na o bɛ bɛn kerecɛnkɛ ka sɛsogo mɔlen o dɔ dilen i ma i b'o dun dɛrɛ i b'o dun o bɛ bɛn nka o ni silamɛ dɔ ye kelen ye wa o tɛ kelen ye dɛ silamɛ tɛ aha Ala subhanahu wa ta'ala ye ko dɔw kɛ o ye o ma kɛ tɔw ye nka o n'u bɛ tiɲɛ kan o tɛ kelen dɛ mais n ba ma nin yɔrɔnin ka tuma joona ba i bɛna dɔ sigilen jogojuguya jɔn bɛ tɛmɛ kafiriya kan maa min ko ko Muhamadu tɛ tiɲɛtigi jogojuguya jɔn de bɛ tɛmɛ o kan bilen mɔgɔ min ko ko Muhamadu tɛ tiɲɛtigi ye jogojuguya bɛ tɛmɛ o kan ayi dɛ mɔgɔ o mɔgɔ ko Muhamadu n'a ni kuranɛ min ko nin tɛ fɛn bɛna taa ye e m'a dɔn k'o tigi ye kojugu kɛ halisa a ye kojugu kɛ dɛ fala'anatullahi a ko Ala subhanahu wa ta'ala ka daga alal kafirin o bɛ kafiri ka kuma dana jɔn ka yahudiyaw de ka kuma fɔlen kɔfɛ a ye nin kɛ k'a datugu a ko kafaru bihi u kafiriyala Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam u kafiriyala kuranɛ ma fala'anatullahi Ala ka daga a bɛ kafiriw kan alal kafirin o bɛ kafiriw kan ni y'an kan ye wa nin t'an kan ye dɛ dɔw tellement tɔgɔ ɲini ni jɔyɔrɔ ɲini ni fɛn kama a dɔw sisan u yɛrɛ ka wajibi la u tɛ se ka foyi fɔ kerecɛn ma n'u ta ye tiɲɛ ye i tɛ don a la ne tiɲɛ don a la kɛ a kana tigɛ a la dɛ mɔgɔ jogojuguya tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ min ka miiriya na ko Muhamadu ye nkalontigi ye walayi jogojuguya tɛ tɛmɛ o kan kerecɛnw an bɛ Ala deli Ala ka limaniya d'an n'aw ma anw ka diinɛ kɔnɔ anw tɛ an tɔɲɔ anw tɛ baga hali wuluw ma anw tɛ baga hali dantanfɛn ma ayi anw ka diinɛ tɛ sɔn o ma ayi a ye kerecɛn a dagalen dɔn y'anw k'i balo i ye mɔgɔ ye anw k'i balo nka anw t'i reconnaître k'i ye silamɛ ye dɛ hali sini an ka yeta la i tɛ silamɛ ye nka an bɛ hinɛ la an ka diinɛ y'o fɔ dɛrɛ an ka diinɛ y'o fɔ silamɛ ye da o la kerecɛnya a dati banna a mɛnna yahudiya y'a dati banna a mɛnna a tun bɛ maa se arijinɛ kɔnɔ fɔlɔ nka sisan cɛ o cɛ tugunna kɔ i bɛ fu la Ala k'an n'u kan dɛ walayi dɔw b'a la Ala kama nka a ɲɛmaa dɔw b'a la olu b'a dɔn pɛrɛ Muhamadu ye ciden ye nka anw tɛ se ka bɔ a la i n'a fɔ u fakɔrɔw y'a kɛ cogo min na k'u sigi k'a dɔn k'a don a nalen kɔfɛ ka ban la Ala ko k'ale ka danga b'u kan ashtaraw bihi anfusahum an tun y'a kɔrɔ kelen fɔ a la kunun n ko fɛn cɛjuguyara u ye min suganti u yɛrɛ bakun ye an tun b'a fɔ ten bi'sa makhtaru li anfusihim fɛn cɛjuguyara yahudiya nu u ye min suganti u yɛrɛ bakun ye bi'sa mashtaraw bihi anfusahum yahudiya nu u ye fɛn cɛjuguyara u ye min suganti u yɛrɛ bakun ye u ye fɛn min suganti Ala nan'o fɔ a ko an yakfuru bima anzala Allah yani al-kufr a ko u ye kafiriya suganti ka kafiriya fɛn ma Ala subhanahu wa ta'ala min jigi u y'o min suganti nin dɛ a ko Ala subhanahu wa ta'ala k'o ye kojugu suganti olu de tun kan ka limaniya ma u ye mun suganti u ye kafiriya suganti kuranɛ ma banni kuranɛ la u y'o suganti ka
kafiriya ko o ta kalimaniya ko o to yen dɔw ko bi'sa ma sharaw bihi anfusahum bi'sa ma ba'u bihi anfusahum bi'sa ma sharaw bihi anfusahum bi'sa ma ba'u bihi anfusahum a ko fɛn cɛjuguyala u yɛrɛ feere fɛn min na o kɔrɔ ye u yɛrɛ di ka kafiriya ta u yɛrɛ di mun ma Ala subhanahu wa ta'ala ka ɲangata a bɛ komi olu yɛrɛ de ye banaw yɛrɛ la sa ka kafiriya ta o k'u banaw yɛrɛ la min kɛ u ye kafiriya ta ka Alakira kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam k'o suganti ko bi'sa ma ishtaraw bihi bi ma'ana ba'u dɔw ko ibta'u a ko fɛn cɛjuguyara u ye fɛn min ko u ka jate la chrétien dɔw ni yahuda dɔw ka jate la olu ka bani Muhamadu ko na sallallahu alaihi wasallam ko o y'olu kɛlen k'u yɛrɛ lakisi olu kɛlen k'u yɛrɛ latanga u yɛrɛ ka jate la sabu ko bonya min bɛ olu ka bonda la kɔrɔta min bɛ olu ka bonda la olu tɛ se ka o kɔrɔta n'o bonya nin bi o de kosɔn olu bɛ u yɛrɛ feere walasa u ka bonya kɔrɔ ka to a nɔ na est-ce que a y'a faamu wa bi'sa ma ishtaraw bihi anfusahum fɛn cɛjuguyala u yɛrɛ ka miiriya la u y'u yɛrɛ feere min kosɔn u y'u yɛrɛ feere mun kosɔn jɔyɔrɔ latanga ko olu b'u yɛrɛ di jɔyɔrɔ kɔni ka latanga u y'u yɛrɛ di fɛn min ma la sɔn laban de jahanama y'u bolo an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana diɲɛ kanu bonya an dusukun na abada yahudiya nasaraw u ye Alakira dɔn sallallahu alaihi wasallam nka min y'a to u banna la fadenya ani diɲɛ kanu de y'a to u banna Alakira la sallallahu alaihi wasallam n t'a dɔnna dɛ sabu nabila Ibrahima ale bɔnnaw ni y'a lajɛ Ismaila bɛ ye Ismaila tun ye jɔnmusoden ye Yakuba alayhi salam ale ye hɔrɔnmuso den ye nabila bani Israilakaw ka nabiɲuman bɛɛ bɔra Yakuba kɔ la n'o ye bani Israilakaw ye min ye Ismaila ale ye n'ale ye jɔnmuso den ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ale belebele kelen de bɔra o la olu nana ye sisan anw min filɛ nin ye an fa den de ye Ismaila ye fadenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bonya m'anw ka bonda la o ka se ka yɛlɛma siɲɛ kelen ka t'o bila Ismaila ninnu ka bonda la Alakira ka se ka bɔ o la o ma bɛn u ma fadenya ni jɔyɔrɔlataga de y'a kɛ n tun y'a dɔn dɛ fadenya n b'a f'i ɲɛna mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ fadenya sama ka s'a dan na bana min bɛ ninnu na n'a bana ɲɔgɔn yɛlɛn'i la wallahi i bɛ tiɲɛ fɔ faden dɔw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fɛrɛ ka jahanama ye ko n ka don a kɔnɔ nka a tɛ sɔn a mɔgɔ bɛ yen i bɛ tiɲɛ fɔ ye tiɲɛ yɛrɛ ne tɛ se ka tugu n faden kɔ a bɛ fɛrɛ ka don jahanama kɔnɔ a tɛ sɔn yahudiyaw filɛ ko ɲɔgɔn tɛ nin ye jogojuguba de ye dɛ mɔgɔ faden mana tiɲɛ fɔ tugu a kɔ kɛ mɔgɔ faden man'i dan sira ɲuman na tugu a kɔ o de ye dugawudenya ye nin ko nin ne faden kɔni na nin ye hali n'a sɔrɔ nin ye ne ka ɲɛtaga ye a tɛ don o la bilen mɔgɔw bɛ yen dɛ n'ale faden kɔni bolo donna ko dɔ la ɲɛ kaban hali n'a sɔrɔ ale ka ko de ɲɛtaga ko de don a dɔw ka fisa i ka ko ka di a dɔ ma furu kunda fadenya bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ u b'i ka ko lamunumunu k'a lamunumunu dɔw wɛrɛ tɛ yɛ u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kɔlɔlɔ yɛlɛntɔ filɛ ye la o ye fadenyaba nin ma ɲi koyi fadenyaba nin ma ɲi Ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma u ye kafiriya nin ta nin kɛ mun kama o y'a kɛ baghyan a kɛra dansago de y'u bila a la an yunazzila Allahu min fadli a bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna kafiriya ni dansago nin kun bɛɛ ye mun ye ba o de fɔtɔ filɛ nin ye yani waqa'a dhalika li'inzali Allahi min fadlihi ala man yasha Ala subhanahu wa ta'ala kɛlen k'a ka fasamandiya n'a ka sɔnni jigi maa kan jɔnw cɛma min y'a diya n'o ye Alakira ye a ko kafiriya kun de nin ye banbaganciya kun de nin ye dansago kun de nin ye olu tun b'a fɛ ciden laban a ka bila yɔrɔ la min ka di olu ye nka Ala subhanahu wa ta'ala ko Allahu a'lamu haysu yaj'alu risalata k'ale Ala b'a dɔn a b'a ka cidenya bila yɔrɔ min na min ka di mɔgɔw ye Ala t'a kɛ ten dɛ min ka di ale Ala yɛrɛ ye
ale ala de b'a kɛ ten subhanahu wa ta'ala. فباءوا بغضب على غضب أكو سكينة ni ala ka funu ye ka faraw ka funu kɔrɔ kan an ye a kɔrɔ fɔ n ko funu fɔlɔ ye jɔn ye kɔrɔsi nka u ban nabila isa alayhi salam yahudaw ma ban o la wa a kana kɛ kila ko yahudaw ye Jésus reconnais dɛ ayi olu yɛrɛ y'a ba min fɔ a ba ma o y'o dɔn ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أو كو مريم ما عليه السلام نالني إيسان يرني دينير نماي أكو إفاتو ما كان مغجوي بما كسنغرو باي وتواسا كلا نمغو ممكن ما كي بات نتسنغرو باي وكردي إيري سنغرو باي ويوفو النبي الله إيسا بما ألا كان أنكسي يوجا ترما ده ako yahudiyaw bana nabi la isa la dimino koro una nasgin fana ka baraka la sallallahu alaihi wasallam idan faraja'u bi ghadabin ala ghadab usgin ni ala ka dimi ka fura ka dimi korom kelaw ka Allah subhanahu wa ta'ala ayo fo korogere fana forada walil kafirina adhabun muhin aku doya man yankata obe bambagan ciuye وإذا قيل لهم نافروا ما آمنوا بما أي دفنا أنزل الله سبحانه وتعالى من تجي قالوا أبوكاتو أنؤمن بما أنك دفنا نؤمن بما أن بدفنا أنزل علينا من جينا كانوا التوراة ويكفرون بما وببفنا وبكفر فما وراء فمن تهوي بما سواه بما وراءه بما سواه فمن توراتيك وببولا وقرأي وبنا بيبلولا وفنا كنا وفنا بنا قرنلا دوكو بما بعده وهو الحق كتاسر قرنن من فلانيه oye tiɲɛ de ye musaddiqa min kɛra tiɲɛtigi yalifɛn ye lima fɛnna ma'ahum min bɛ u bolo dɛrɛ qul a f'u ye falima taqtuluna anbiya Allah mun dun de la aw bɛ ala ka nabi ɲumanw kan k'u faga min qabl ka kɔn kuranɛ ko jiginni ɲɛ ناصر إن كنتم مؤمنين ناصر أو يلي من يجوي وما فو من جينا وكان كوب الدولة من جينا وكان يجوي من جينا يهودا وكان يجوي وتتوراتايوا الله سبحانه وتعالى كوكو مونا أو دمبن نبي من كان كو فقا ناصر أو يتشنتي كاو يمؤمنين كولا توراتا de كوكو نبي من كان فقا o b'a kɔnɔ wa n'o t'a kɔnɔ o kɔrɔ ye aw yɛrɛ limaniya ko kuma fɔ tiɲɛ tɛ in kuntum mu'minin a ye kɔrɔ wɛrɛ fɔ a la n'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi aw ye mumini ye a dan bɛ ala la n'a sɔrɔ aw ye mumini ye o ye fɔcogo kelen ye ne ye fɔcogo wɛrɛ fɔ o tɛmɛli إن كنتم مؤمنين ما أنتم بمؤمنين أو تمؤمنين أبدا كإن يرونا كأن نفي أو تمؤمنين أي عندلو كأيا دوي كده قل إن كان للرحمن ولد آية تفسير لا أقرأ دوي قل إن كان للرحمن كافوية أقدنتي الله سبحانه وتعالى في أبدا فأنا أول العابدين نشري فلوية وكمكاننا والمن ناصر الدين تنكر على في نفلو تمو دين باتو كسب ولا دين سبحان الله أفهمنا ولقد أكو تشيرلا جاء انكاليلا تشيرلا جاءكم موسى نوم عليه السلام
بالبينات ندل جلويه ثم اتخذتم العجل وقف أو ينترني منكو باتو من بعد موسى تغالين كوفي على كان يويلا من بعد موسى دلون لين كوفي موسى ما وأنتم ظالمون كتاسر أوي يركون تنبغويه وإذ نفنك تمامنا أخذنا ميثاقكم أو لا يربنا من أو بلو ورفعنا فوقكم الطور أن يكلوا كرتا أو كلوا سانف خذوا ما أي فمنا آتيناكم أي من دي أوما بقوة نسبي واسمعوا أكتواكم بمعنى وأطيعوا واسمعوا دوكو واقبلوا أكفولي نمني أكامني ko lameni dɔrɔn kote yan sabu mɔgɔ bɛ fɛn dɔ mɛn i ti baara kɛ n'a ye dɛ sama o tɔa a y'a lamɛn a ka baara kɛ n'a ye k'o de ko don nin yɔrɔ nin na yan Ala sɔnna wa taala ko a ko ale u k'u hakili to a la tuma min na ale ye kulu bɔbɔ k'a jɔ u kunkolo sanfɛ o ko tuma min na Nabiyulahi Musa nana ni Tawurata ye ka bɔ Ala sɔnna wa taala fɛ Yahudaw y'a kɔnɔ kuma lajɛ ko Musa ante ni sɛbɛn ni fɛn fiyewu sariya gbɛlɛ min bɛ nin kɔnɔ an ti nin minɛ dɛ piyewu an t'a la Musa y'u deli cogo cogo Yahudaw ko k'u t'a la a ko mɛlɛkɛ bilala k'a fɔ u ɲɛnɛ k'a fɔ k'u ka sɔn a la u ma sɔn dɛ Ala sɔnna wa taala ko baasi tɛ mɛlɛkɛ bilala o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ka turu kulu k'a bɔ k'a jɔ u kunna a ko a b'a minɛ wala a t'a minɛ u y'u kun jɛngɛ ka kulu lajɛ u bɛɛ jiginna sujudu la o ten turulen i taama bɛ dugu ma i bɛ ka kulu lajɛ i tɛ se k'a fɔ ayi kulu b'i sin sanfɛ ka a bɛ a minɛ walima n b'aw bɛɛ faga sisan k'o yɔrɔ de la u ko qalu u ko sami'na a ko an sɔnna kulu jiginna min kɛ ka bɔ u kun na u ko wa asayna a ko an tɛ mɔgɔ ninnu ma ɲi dɛ n'o tɛ u tɛ se ka kulu kɔni yen kelen to ko an y'a mɛn wa an tɛ u tɛ se k'o fɔ fiyewu o tɛ se ka kɛ dɛ qalu u ko sami'na an y'a mɛn wa asayna kulu jiginnen ka bɔ yen ko an tɛ dɔw ko kulu tora u kunkolo sanfɛ u ko sami'na an sɔnna ma kulu jiginnen kɔfɛ ka ban u m'a fɔ u da la ko ayi dɛ ko nka o kɛwale bɛɛ y'a yira k'u t'a la o kɛwale bɛɛ y'a yira k'u t'a la mɔgɔ de bɛ an cɛma yan bi min b'a fɔ k'ale tɛ kuranɛko la wa o bɛ ye wa n b'a ɲininka Ala kama silamɛ bɛɛ kan tɛ ko kuranɛ ye tiɲɛ ye nka i da don a la ko ka son bolo tigɛ ko kuma fɔ ye a tɛ kuranɛ kuma fɔ wa n'i da don a la sisan i bɔgɔbaga fɔlɔ bɛ kɛ misiri kɔnɔmɔgɔw ye o de kɔrɔ ye ko Ala an ye kuranɛ mɛn wa sɔnna Ala an tɛ kuranɛ kuma fɛn fiyewu i y'a dɔn fɔ man di dɛ nka kɛwale de y'a yira n'o tɛ o ne a fɔra ko kuranɛ ka don an ka dibiti bulon kɔnɔ ne bolo mɔgɔ min man kan ka maa ko la k'a man ka kɛ ko yan ye lɛyiki ye kerecɛnw kan ka kuma ni yahudiya bɛ yen o kan ka kuma ni bolitigi bɛ yen o kan ka kuma e silamɛtɔ da yɛlɛ o la k'a fɔ yan ye lɛyiki ye k'o man ka kɛ o tɛ ka munafuguya ye o tɛ ka munafuguya ye wa nka walayi n'i ye maaw da sumu jamana min kɔnɔ yan ko bolo ka tigɛ so mana minɛ a fɔra a bolo ka tigɛ n'i y'o fɔ ko ka mɔgɔw da sumu o la sisan minnu b'a fɔ ko ayi poli tɛ jan tɛ n ye silamɛ ye da tɛ koyi n y'o fɔ aw ɲɛna quartier nin kɔnɔ yan a député voté de don walima mun voté de don a voté dɔ de la ka kɛ chrétien ani silamɛ ni ɲɔgɔn cɛ walahi a wa fana chrétien nin tun ye muso de ye silamɛw ye chrétien muso ta ka silamɛkɛ to yen yan a ma kɛ wa bisan de tun b'u nɔfɛ wa lebu fila de tun b'a la chrétien don kelen filanan ye mun ye muso don mɔgɔ mɔgɔ voté la a bɛɛ bɛ ɲininka i bɛ ɲininka o la dɛ i ye 200 min ni sukaro min na k'o dun o banna sago ɲininkali kɔni bɛ kɔfɛ
Allah subhanahu wa ta'ala ko qalu uko sami'na anyame wa asayna ante anyame soso ambanama wa ushribu fi qulubihimul ajl temelo koro torani batoli torani kanu mina uduskuna mbanga kana je ko nko ma minela ha koro amado uduskuna kosebe wa ushribu fi qulubihimul ajl akun torani kanu de mi me mo no uduskuna kosebe doko nabi la Musa mamina nana annale ama ntorani ama foko duran mi flene ama fulakal do la ma kaya jeniwa o te foto do ye nganya fawma ngo femi tungera ntorani ye o fent se ka jeni sabo kan sanu tundo sanu be jeniwa o de la ku ayashi kalanto do bo fo la nuhriqanhu Abu Ja'far alayka o kalanto la o koroba ira ka fo ni ntorani mi flene amena mugubo la nuhriqanhu amina ashika mugubo o mugubo le ko Musa de o ke jila akoko di mogomo entoran bato ke torani kanu mana ki mogomo la ka jili mogomo ku ka amugo ke le jila ku kami ako de mi ya mi torani kanu mana ki mi na dron sanu mugumo be ko dala ya famu na kanu timina o tati don a o de la ko ushribu fi qulubihimul ejila ka mini ukata ukono minge ko mini min fara ko de ko so Musa o de ko do Musa ye amugu ke jila minge ka fo ku ukami ko de ko so o de ko do nga chama tara minga o de ayre kanu taghalghala hubbu al-ijl ibadatu al-ijl fi qulubihim ntorani kanu yere de dombe ujelila amimbe wala ko jugu qul afuye bi sama fa chajuyala يأمركم به إيمانكم أو كلمة بك أو بلا فهمني نكرا فين تجوك بايدة أنت يلا بنا كما سوا مغام غو لمن يبالا أكو تشنا كلمة نبيك بلا كوجولا كرو يكافر فين ده تي لمن يجوين مغاس كله بقول كنا يكو مكو تشنا كلمة يعني أبيك بلا كوجولا ne لمن يوا لمن يتو مغام غا لمن يوا بلا نتوران باتولا na foro makaka limania fe akalimania ba obla juguma na koro limania yere de te awla le limania tumbula lama abadu al-ijl utinte ntorane bato in kuntum mu'minin nasra wa mu'minin na'am qul in kanat lakum ad-dar al-akhiratu inda Allahi خالصة من دون الناس نيرافنا يهوديو اني كريتيان وكا كوما دو دي جابي ديني سورة البقرة لا نيفي وكو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وموفو comme mo shitina do arjine kono ko foni min kera chrétien wala ma kera yahudiya yi o de Allah subhanahu wa ta'ala fle ko yo min foni ko arjine glambo lo yera dronde kama akana ke akela ko chrétien ko arjine glambe yahudiya kama de chrétien yera ko yahudiya te dinena yahudiya yera fona ko chrétien te dinena o ko ron jama kuru kelengelen be de ko arjine yolu tay chrétien ko mo garti do akono lu ko wa yahuda yere fana ko mo warti do akono uluko sabu uyofa wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay ko yahuda ko chrétien ate foyi wa chrétien fana ko yahuda ate ufla be tienfo chrétien wi tienfo yahuda wi tienfo al nasr utuma lanyini o tienfo lanyini o kuma mon folen flen ala fle ko de gben ko jola ko nasra aw ko arjina de yaw tay aw doron de tado mo gretina do akono fota men fleni ko kake yaw de yaw e safa mo yaw de yaw chrétien ta olu kon mi magare wole kadu ka dinela me yawdia yere de kajuguna be
yahudaw tɛ mɔgɔ wele ka don ka dinɛ na dɛ sabu olu yɛrɛ bolo e ma da arijinɛ kama mun b'e wele ka don a la aw de la ka yahudaw ka da'wa kɛlɛ y'an fɛ yan ka baasi sirilen ye ko wajuli filɛ nin ye ko yahudaw de ka mɔgɔ wele ka don a la aw y'a ye fɔlɔ e b'o kun dɔn wa olu de bolo ala ye da baganw b'an ka baara la cogo min misiw b'an ka wotoro sama cogo min na k'an ka baaraw kɛ e yɛrɛ dan bɛ ka di yahudiya ma ten yahuda b'e ka fɛn suɲɛ k'a dɔn a bɛ baraji sɔrɔ a la yahuda ka yeta la fɛnjuguw don dɛ ala kan'u caya dɛ nka ala kɔni sɔnna bi u ka diɲɛ mara sabu o fana ye sɛgɛ min kɛ diɲɛ nin ko la mɔgɔ m'o kɛ u sɛbɛ b'u la dɛ u ka waati tɛ tiɲɛ fiyewu ala ka an kisi u tɔɔrɔ ma kuma min n'u y'a ko arijinɛ ye olu kelen pe ta ala sɔnna wa taala ko qul a fɔ muhamadu sallallahu alaihi wa sallam in kanat lakum darul akhirah n'a sɔrɔ so laban n'o ye lahara ye arijinɛ ko n'a sɔrɔ o ye aw ta ye indallah ala yɔrɔ khalisa aw kelen pe khasatan khalisa yɔrɔ no bi maana khasatan o de ye aw ta ye aw kɛrɛn dɔrɔn mɔgɔ si sen t'a la min duni nas mɔgɔ si sen t'a la aw dɔrɔn mɔgɔ si sen t'a la فتمنوا الموت إن كنتم صادقين o kuma nin sababuya la sa فتمنوا الموت ay saya nata in kuntum sadiqin n'a sɔrɔ a ye tiɲɛtigi ye a ye saya nata sabu arijinɛ de b'aw ye arijinɛ ka di ni diɲɛ ye mun b'aw to ka diɲɛ nata bilen e b'a dɔn ko ni sara i bɛna don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ dun ka di ni diɲɛ ye n'o ye tiɲɛ ye a ye saya nata in kuntum sadiqin n'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi ye a ka fɔta la ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم الله سبحانه وتعالى ko ولن يتمنوا ako fiyewu o tɛna saya nata abadan fiyewu bima ka da fɛn kan qaddamat aydihim o bolo ye wale jugu min kɛ ka bila u ɲɛ o de y'a sabu ye ala subhanahu wa ta'ala ko walan yatamannawhu abadan fiyewu tɛna saya nata a ko a kun ye mun ye bima qaddamat aydihim olu bolo ye wale jugu min kɛ u b'a dɔn n'u sera lahara a man di u la o de kosɔn k'u tɛna saya nata nabi ɲuman faga b'aw ka lisi la surafɛn b'aw ka lisi la riba b'a la tawurata yɛlɛmali b'a la olu bɛ sɔn ka sa n'olu ma dɛsɛ olu bɛ sɔn ka sa olu tɛ sa fiyewu naam والله عليم بالظالمين والله عليم أقول سبحانه وتعالى دوني بغا دانسيلين بالظالمين تنيولي كبغا كلينجلينا بلا جنينا بغا بالي باكونو سيتيكي منا فوكو مبي دون مبوريكا كو كلاما وكانتي جورو سوا بسكا كوكيلا أقول تنيولي كلا بلا جنين كلينجلينا كادو كوالا بي كلاما كوجو نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ولتجدنهم أكونك لله ابن يهوديا نصر أحرص الناس على حياة مغوبلا ابن أصر ولد نيان تيالين دو جين ما نوفك تمبكا جين ما نيان تيا أنتا كبولا نوفك كيبتا صر جين كدي ويه كتمبكا ما بي ومن الذين أشركوا كجين كدي فلان كفو يدي كونغا جين كدي يودي كو كتم حل فلان كفوكا أفهمونك كجين كدي يودي جين كدي ويه حل كتم فنجر بطولا كبول بطولا نونكا فنجر بطولا نونكا دوكو
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة نقللا ابن يهوديان صرو ونيان تيالين دو جين ما نفكتم ومن الذين أشركوا ونيكل ما ابن نوفنا مغوفنا صرو فنجر بطولا ولا مين نيان تيالين دو جين ما نوفنا نفكتم مغوتوكا أو أفهمنا كعطفي على هؤلاء okoro jen kadimi yi kateme beka yahudiya o ko fe fengere batola o famuna o ye foto flana e foto folo ibita soro jen kadi yahudiya kateme beka ku hal kateme boli batola ka afamuna sabu boli batola ni yala je ale danti la harakola ale nyemino jen oni jeniya ale kokodin sara ko ngele boy ka koba ale bolni sara do mna ko no yara yahudiya ale ba kala mani sara maba ale duma nyumange ale be fe ka menya da te fe ka ta o de ko so je ka dai ka me ka afrika se yakka go aye e ba don isara do ko jugo damna todo e be so ngasa woni i desera sake o de la ko jugo ke o de be saya kon ka bunya mogo bolo kosebe ka dantime saya ni o kone bolo ka dantime ibe shram nga mangoy ano te bela jeno ngoni ya don ka fo ni ma sa itina do arjina kono isa bali be do arjina kono wa isa bali ti do akono Allah subhanahu wa ta'ala be fe ku jalaki ka fo je denya je kanu be yahudiya la katime hadama dem beka hal je ka dai katime fengre batulaka doko wa min alladhina ashraku man fulaya akum majusu de kodo olumu yetasma batolawi ko lu ereka doula no ka selu no folu la no wa folike o ba fo ko alaki ibalo san bakile ish alfasana odo ko son abina no fo ka daka ya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana ko min alladhina ashraku fora ko fengere batolawi de kodo majusa de kodo. نعم يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة يود أحدهم أكادو دولا كلين يوبانتا لنا ليس لك شي صرو سامبا كلين شي يون صرو وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو akashi jansoro ote bimuzahzihihi min al'adab wama huwa bimuzahzihihi min al'adab ako omindu fole flafen ota mabo fenye kayoro majaya min al'adab nyankatala ay yu'ammar kayishi jansoro yani ta'miruhu laysa bimub'adihi min al'adabi akaka shijan sorodun otinas akanyan ayoroma jenyan katala ni sanke me balo ni samba kelen balo alaban jahannama ni be juguman kela atna ekisi jahannama kono doma mi ya furaye nyumanke ya waddu ahaduhum akadi adola kelenye law yu'ammaru 1000 sana alna le shi soro samba kelen nyongo shi soro وما هو بمزحزحه من العذاب aka o min dun folen flemin nata min bala niye o tena amaboyo nyankatala de nata jonkodo ay yu'ammaru kaka keshi jantiye o nata min bala ko tena kisi nyankatama na'am والله بصير بما يعملون والله بصير أقول الله سبحانه وتعالى عليه يلي مساي يلي مساد تنسيله بما فينا يعملون وبولي جوجو منكلا على نيبه ولا كوجو والله بصير الله سبحانه وتعالى يلي مساد تنسيله بما تعملون أبيك من ولي ويكلام تقول نعم
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. نفنا uko yahudiyo fana ka jogo ɲininkali dɔw kɛ ala kira sallallahu alaihi wasallam kira ye ɲininkali ninnu bɛ jaabi uko labana min ɲininka ɲininkali kelen ni y'o jaabi anw bɛ don i ka dinɛ na labana uko ala kira sallallahu alaihi wasallam a ko cidenw ciden mɛlɛkɛ dɔ b'i ni ala cɛ mɛlɛkɛ min b'i ni ala cɛ o tɔgɔ fɔ an ye an k'o mɛn ba ala kira ko ma sallallahu alaihi wasallam ko jibrila alaihi salam o de bɛ ne ni ala cɛ o de bɛ na ni ci ye ka fɔ ne ɲɛna o ko he ke dogere tɔgɔ fɔ an tun bɛ tugu ye kɔ nka jibirila mana k'i ni ala cɛ anw sen bɔra la ko jibirila o min fɔlen filɛ o y'anw jugu de ye jibirila y'anw faamu halaki a ka ca donc n'a fa tɛ ɲuman kɛ jibirila de bɛ jigin ni balawu ye o n'ala bɛ yɔrɔ min halaki jibirila de bɛ jigin n'u tɛ ka mɔgɔw ta halaki tɔ jɔn de taara n'u ye jibirila tɛ wa a ko jibirila min filɛ nin ye dɛ a ko ya anw jugu ye sabu ale ala mana ki balaw min shurula yɔrɔ min a b'o de jibirila ma de kana kene tun y'a fɔ ko Mikaela kɛ sanji ko kalifa bɛ min na k'anw tun bɛ tugu e kɔ wa n'a fana tun y'o bɔ a da pɛrɛ o bɛ sin k'a fɔ k'e tɛ nabiɲuman ye sabu a fɔla anw ka livre kɔnɔ ko jibirila de don a lajɛ ko jibirila ye olu jugu ye ko sabu jibirila de bɛ jigin ni balaw ye ale de bɛ jigin ni ɲankata ye o kɛlen ala sɔnna wa taala ko qul a fɔ Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam man kana aduwan li Jibril a ko ni maa min kɛla Jibirila jugu ye e bɛ ka Jibirila juguya fa innahu i k'a dɔn Jibirila min filɛ nin ye nazzalahu a ye kuranɛ lajigin ala qalbik kana e Muhamadu dusukun na sallallahu alaihi wa sallam Jibirila de jiginna ne kana bila e dusukun na bi idnillah nka Jibirila ma jigin a yɛrɛ ma dɛ a kɛla ni ala ka diɲɛ de ye a dira ale de ma ka bɔ ala fɛ kana dira musaddiqan lima bayna yadayhi musaddiqan kuranɛ nana k'a kɛ tiɲɛtigiyali fɛn ye yadayhi fɛn min tɛmɛna kuranɛ ɲɛfɛ kabini tawurata ni injila wa hudan wa bushra lil mu'minin wa hudan kuranɛ kɛla kanda ye wa bushra kuranɛ kɛla nisɔnjali fɛn ye lil mu'minin limaniya jɔnw ye a y'a nisɔndiya kuranɛ ko k'a ka nisɔndiya n'a sala arijinɛ bɛ yen nka a ka sabali diɲɛ gbɛlɛya nin ka ɲa wa bushra lil mu'minin i n'a fɔ a ko yɔrɔ gɛrɛ la wa bashiril ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannat a m'o fɔ ko kuranɛ ni nisɔndiyalan don mu'minunw ye ala k'an kɛ mu'minunw ye na'am من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله ni mɔgɔ min kɛra ala subhanahu wa ta'ala jugu ye ko ala commande e ye wa malaikati ko ala subhanahu wa ta'ala fana ka mɛlɛkɛw commande e olu e de olu jugu ye wa rusuli ani a ka cidenw fana ni mɔgɔ min kɛra olu dɔ jugu ye wa Jibril wa Mikail wa Jibril mɔgɔ min fana mana kɛ Jibrila jugu ye wa Mikail mɔgɔ min mana kɛ Mikaila jugu ye k'o commande e ye fa inna Allah aduwwun lil kafirin o kɔrɔ o tigi ye kafiri ye o tigi ye kafiri ye n'i dun kɛra kafiri ye fa inna Allah i ka tigɛ a ka tigitigi ala subhanahu wa ta'ala aduwwun lil kafirin ala ye kafiriw jugu ye dɛ kasara ni ta tiɲɛ dan ye ala k'a fɔ ko n t'i fɛ ye mɔgɔw t'o kɔlɔlɔ dɔn mɔgɔ tɛ ala kɛlen ka degré bɔ ko n t'i fɛ o t'i ma ko salen wa diɲɛ mana fɔ k'a t'i fɛ n'ala ko i ta k'i yanga n'ala ko n t'i fɛ i mako sara fo n'i t'a kalama a ko ale ala subhanahu wa ta'ala ye kafiriw jugu ye ala kana kɛ kafiri ye dɛ ala kana kɛ kafiri ye abada naam ولقد أنزلنا إليك آيات
بالبينات ولقد أكون الله تشيرلا أنزلنا إليك أو يجيني كان محمد صلى الله عليه وسلم آيات بينات دلو جلونا أولا ولا لين قرنا آية ولا أولا ولا لين وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها أكون مرسيتي با إكا قرنا دلو جلونا كبا أما كفوتينته إلا الفاسقون كفنا كلا على كمنا بلويه على كنا كمنا بلويه آيات منينونا الله سبحانه وتعالى منا يوديوكا آية منكلا آية بالا كلانتو دو بالا كدمنا جبريلا كنا بلا ميكائيل لا جبريلا كلانتو ناني دبي جبريلا لا فوتو ناني وبي جبريلا لا Jibirila o te kelenye Jibirila ka jimu keke sray o ye kelenye Jabirila Jabril ibn Kathir Jabril ka fatabla akuna o kofe Jabara ila ka ake Jabara ila ka Hamza ke fen kono ala o de la rasmu ke tula alaje Jabara ila oye Shu'ba alebe akalanti o kofe Jabara ila kasama Jabara ila oye akalanto nanai Jibril Jabara ila o kalanto nani de bala Mikaela kalanto kele Mikaela kalanto fulana Mikail kalanto sabanayo Mikael ka Hamza tala Mikail ka Hamza blala abeke modu wajibi wala Mikail oye a kalanto sabanayo ni yemi be glo kalanto nuna mais min be glo ayala wati kuruni kama Allah subhanahu wa ta'ala ye yahudiyaw ka keta dɔ de la kali ku u dɔgɔya n'o ye mun ye diɲɛ kanu silamɛw ni min fɔ n bɛ yahudiyaw ma bi hali n'an yɛrɛ ma kun o la an bɛ dɔ la dɛ diɲɛ kanu n b'a f'i ɲɛna ni ala bɛ fɛ ka maa o maa lafiya a bɛ diɲɛ kanu bɔ i dusukun na ni diɲɛ kanu ni bɛ maa dusukun na i tɛ lafiya i ka ɲɛnamaya kɔnɔ abada silamɛ ɲuman mumini ɲuman diɲɛ de b'ale tɛgɛ kɔnɔ nka diɲɛ t'a dusukun kɔnɔ diɲɛ b'ale tɛgɛ kɔnɔ nka diɲɛ t'a dusukun kɔnɔ fɛn mana don i dusukun kɔnɔ i bolo t'o la sɔrɔ koyi fɛn b'i bolo kɔnɔ i mana ɲɛ ma i b'o bila mais min b'i dusukun na o tɛ la sɔrɔ dɛ o de la silamɛw a y'a janto diɲɛ kanu na a y'a janto diɲɛ kanu na a y'aw kɔlɔsi dɛ n'i ye anw lajɛ bibi in na an donda n'an bɔda lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ diɲɛ de ka d'an ye ka tɛmɛ lahara kan e ka sɔgɔma fɔ wula fɛ a bɛɛ ta i ka heure lajɛ jolijila lahara diɲɛ ma jolijila lahara ma i k'a da ɲɔgɔn ɲɛkɔrɔ ka lajɛ min ka di ye i yɛrɛ b'a dɔn sisan min ka di ye a ma se n'i y'anw fɛn fɛn ɲininka ko anw jɔn ye diɲɛ den ye anw dɔ b'a fɔ ko ne ye wa mɔgɔ dɔ bɛna fɔ k'i ye diɲɛ den ye wa ayi nka diɲɛdenya wale de don e y'a ta sɔgɔma fɔ wula fɛ ala ko t'a la fiyewu hali ka seli k'a kɛ waati la i tɛ se diɲɛ de ka di e ye walima lahara de ka di e ye walayi diɲɛ de ka di e ye diɲɛ dun kanu mana k'i la ala ka kiti dɔ ni diɲɛ nata dɔ mana bila ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn i b'a dankari ala ta la ni ala de ka di ye ka tɛmɛ diɲɛ kan e de b'a fɔ ye ni ma min ko b'i kɔnɔ o to yen ne hakili bɛ fɛn kɛ la o ka bon ni nin ye e m'a ye mɔgɔw tɛ se ka haramu si to yen bilen wa e b'o kun dɔn diɲɛ de kanu donna mɔgɔw la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan sugu kɔnɔna la a y'a da ɲɛkɔrɔ a k'a lajɛ hadamadenw n'u ma min sɔrɔ o de ye haramu ye n'i ma min sɔrɔ o de ye haramu ye a kan ka kɛ tan ala subhanahu wa ta'ala ko yahudiyaw ko diɲɛ ka d'u ye ka tɛmɛ bɛɛ kan
ko hal katme kafiru kan yawdo ka jien kanu ti dogore ya wale nun ko e ma riba bon be jien kono yawdo de tado o ti wari nyini sogo juye ka bana gla ka bla jien kono yawda de ba ke hada ma don ka faga ale ka wuri soro yawda de ba ke ka dugu kunturu bla nyongon na aka entren do kama dugu ka jeni ale ka tan soro yawda bo ke o de la jien kanu ko jugu do de jien kanu ba ko jugu do ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ako dombina na ako yahudiyaw ni kafuru be ɲɔgɔn wele kana silamɛya kɛlɛli n'a kantigɛli kama i n'a fɔ dudenw b'a fɔ a ye na dumuni ɛri sela o ye ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko a don b'a sɔrɔ silamɛw banna de wa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a k'a don b'a sɔrɔ a ka ca a sababu belebeleba dɔ ye mun ye a ko hubbu dunya wa karahiyatul maut diɲɛ de ka d'an ye saya man d'an ye jadi ko kuma ni da donna labɛn komi i ye pikiri de kɛ i ye kojugu de fɔ i ye kumajugu de fɔ n m'a fɔ binganikɛla mun bɛ kɔ kan dɛ mɔgɔ min bɛ ka bin mɔgɔw kan diinɛ tɔgɔ kan t'olu ma dɛ nka muru tali kafiri jadi kama o bɛ kuranɛ kɔnɔ fo ka taa se lahara ma o ti bin dɛ nka i da don a kuma na mɔgɔ fɔlɔ min b'i kɛlɛ silamɛw don jɔn de ko ko jadi wulila han ala kira ko ko n'an ye jadi bila dɔgɔyama bɛ dan kan fo k'an sa a ti wuli ka bɔ yen a ti wuli koyi silamɛ bɛ faga cogo bɛɛ la diɲɛ si ti kuma nka yahudiya kelen ka faga kafiri kelen ka faga diɲɛ jamana bɛɛ bɛ wuli a nɔfɛ mun y'a kɛ diɲɛ kanu de y'a to an y'a kɛ o de la a y'a ninnu na an kana kalan ten k'a fɔ ko ala bɛ ka yahudiyaw dɔgɔya ko diɲɛ denw don i y'a faamu a kɔrɔ ye anw k'an yɛrɛ kɔlɔsi anw kana kɛ diɲɛ denw ye n bɛ a kuma bɛɛ kuncɛ ni min ye n bɛ o ɲɛsin an balakaw ma diɲɛ ka di bɛɛ ye nka bibi in na diɲɛ den de ka ca musow la ka tɛmɛ bɛɛ kan fo ka ban ala ko la pewu diɲɛ den ni diɲɛ kanu kama a kun t'i datugu a tulonganaw u kun tɛ datugu u denmuso kun t'i datugu u ka somɔgɔ si kun t'i datugu dɔwɛrɛ tɛ ye dɛ ɲɛko ka ɲa diɲɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ diɲɛ kanu de b'a kɛ dɛ diɲɛ kanu de b'a to mɔgɔ tɛ se ka hijabu don i tɛ se o de la a y'a o kɔlɔsi o yɔrɔ la diɲɛ denya man ɲi mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka lafiya i ta kɛ diɲɛ sɔrɔ la min mana b'i bolo don min na a fɔ alhamdulillah nka ka boli a nɔfɛ i n'a fɔ diɲɛ den kan'a kɛ ten dɛ kan'a kɛ ten abada halisa ala k'an n'aw bɛn sababa ma an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka firidawusi di an n'aw ma k'an n'an ban kɛ arijinɛ k'an kisi jahanama ma bana juguba min bɛ diɲɛ kɔnɔ an y'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'a wuli ka bɔ diɲɛ da la k'an ka jamana nin kisi a tɔɔrɔ ma ala k'an ka jamana nin kisi a tɔɔrɔ ma an b'a ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ cɛ o muso min bɛ k'i bolo don diinɛ kɔrɔ ala k'aw bɛɛ ɲinalen sɔn ala k'aw bɛɛ lajɛlen ɲinalen sɔn ala ka miliyariw kalifa an n'aw la an b'a ɲini masa ta'ala fɛ denmisɛnw ala ka barika don aw la denmisɛnw ala ka barika don aw la denmisɛnw ala ka barika don aw la ala ka labanko ɲuman d'an n'aw ma a ka kalanko ala k'a nɔgɔya kalan kɔfɛ jɔyɔrɔ diinɛ la jamana jɔli la ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen ye اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ ka da voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا kanda pib k'aw ka forofɛnw lakodɔn
diɲɛ makobatigiw cakɛdaw kɛnyɛrɛyew aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ walasa aw ka se ka lakodɔn teliya la a ye nɛgɛjuru banba plus 223 20 22 46 00 76 16 01 23 76 44 29 30 www.kandasira.com. Kanda pub o ye sira telima ye bagan baloko ɲuman o bɛ bagantigi hami nga SKF Industrie a y'o hamina ye ta ka bɔ aw kan ne kana ni turto ɲuman ɲuman min dilan bɛ ka bɛ kɔɔri kolo ɲuman na misi saga ba ɲɔgɔmɛ so olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin dun wa a bɛ bagan ka kɛnɛya sabati wa a b'a ka dumuni ko dafa a ye ne aw minnu mako bɛ dɔgɔdɔn sɛnɛ walima caman sanni na a ye weleli kɛ 76 41 21 12 66 32 28 28 72 72 11 80